Nah, ini their students turn in their papers ya. Mahasiswa-mahasiswa tersebut mengumpulkan makalah-makalahnya. Nah, karena makalah-makalahnya itu kan kata benda yang disebutkan ya, berarti seharusnya kita pakai yang possessive adjectives, bukan yang possessive pronouns. Jadi theirs seharusnya there seperti ini. Nah, terus kemudian yang kedua, I would like to borrow your. Nah, ini kan maksudnya saya pengen pinjam punyamu. Punyamu di sini mungkin konteksnya sudah jelas ya, dalam konteks pembicaraannya sudah jelas. Jadi mungkin maksudnya tugasmu atau makalahmu atau bukumu ya. Karena kata bendanya tidak disebutkan, maka kita harus pakai yang possessive pronouns. Jadinya yours ya. I would like to borrow yours. Saya pengen pinjam punyamu. Seperti itu. Okay. So now let's go to exercise 22. Okay. So in exercise 22, number 1 is incorrect. She cut her hair recently. Ini maksudnya belakangan ini dia memotong rambutnya. Nah, rambut di sini hair itu adalah noun yang disebutkan ya. Nah, kata benda yang disebutkan itu kalau kata bendanya disebutkan itu kita pakainya harus yang possessive adjective. Ya, jadi bukan hers yang possessive pronoun, tapi seharusnya yang possessive adjective, yaitu her. Ya. She cut her hair recently. Kemudian nomor 2, number 2, we will take our car or theirs. Nah, kita akan ambil mobil kita atau punya mereka. Gitu. Nah, jadi yang mobil kita ini mobilnya disebutkan, makanya kita pakai possessive adjective our car. Nah, punya mereka, mobilnya kan nggak disebutkan. Nah, kita bisa pakai yang possessive pronoun, theirs, seperti itu. So now you may work on number 3 until 6. Ya. Sekarang kita bisa mengerjakan nomor 3 sampai 6 saja. Gitu. I think it's quite simple, so let's just do it right away. Menurut Miss cukup sederhana, jadi kita bisa langsung kerjakan. Okay, I would like to start from Firda. Firda, what is your answer for number 3? Incorrect. Okay, so number 3, ya, incorrect seharusnya. Please lend me your notes. Ya, betul. Your notes. Yes. Ya. Ya, your notes karena catatannya kan disebutkan ya, bendanya disebutkan, jadi pakai yang possessive pronoun. Please lend me your notes from the history lecture. Tolong pinjami saya catatan kamu dari perkuliahan sejarah. Ya, so this is incorrect. Thank you, Firda. Now let's have Dewa for number 4. Correct, Miss. Oke, ya. I like his ideas and hers. Saya suka gagasannya dia yang laki-laki. Kata benda gagasan di sini disebutkan ya. Nah, hers dan juga punya dia yang perempuan. Gagasannya tidak disebutkan karena konteksnya jelas ya. Seperti itu. Alright. So we go to number 5. Thank you, Dewa. Number 5, let's have Hibatullah for number 5. What is your answer for number 5? Correct, Miss. Okay, yeah. The tree fell on its side. Pohon tersebut tumbang di sisinya during the storm. Tumbang ke sebelah gitu ya, selama badai. Ya, betul. Jadi it's ini adalah possessive adjective referring to tree. Ya, terus kemudian nounnya side disebutkan. Thank you. Let's have Rido. What is your answer for number 6, Rido? Is Rido here? Is Rido with? Yes. Okay. 6, number 6. Correct. Okay. Yeah, good. My desk is located near hers. Meja saya letaknya di sebelahnya dia.
perempuan ya. Di sebelah punya dia dan ini kata bendanya tidak disebutkan, jadi kita bisa pakai possessive pronoun. Oke. Nah, sekarang selanjutnya masih pembahasan mengenai pronoun. Sebentar. Oke. So, number three, it's about pronoun reference. Ya, pronoun reference itu seperti apa? Ini maksudnya dari kata refer terus jadi reference. Ya, reference itu kayak merujuk kata kata gantinya itu merujuk ke kata benda yang mana. Maksudnya seperti itu ya. Atau menggantikan kata benda yang mana. Nah, ini misalnya ya, eh seperti ini. After you have checked that the subject and object pronouns and the possessives are used correctly, you should also check each of these pronouns and possessives for agreement. Oke, jadi setelah kita sudah mengecek ya, kalau kata ganti untuk subjek, kata ganti untuk objek, ya, atau kemudian yang posesif tadi, baik itu posesif adjektif maupun posesif pronounnya itu sesuai. Nah, kita juga harus mengecek apakah kata ganti ini itu sesuai dengan kata benda yang digantikan. Seperti itu. Nah, ini contohnya seperti ini kalau yang di TOEFL ya. The cookies are for you, so please take it. Nah, ini kalau misalnya pas waktu kita di daily speaking, daily communication, daily oral communication, komunikasi lisan sehari-hari itu nggak masalah. Kayak masih ditoleransi gitu, kesalahan dalam penggunaan kata ganti gitu. Tapi kalau dalam writing, academic writing atau menulis akademik gitu ya, itu tata bahasanya harus betul. Nah, misalnya ya, the cookies are for you. Cookies ini untuk kamu, so please take it. Nah, ini harusnya gimana? Cookie-nya kan nggak cuma satu, cookies kan artinya beberapa atau banyak. Mungkin a jar, satu toples, mungkin one pack, satu bungkus gitu ya, yang dalamnya cookie-nya isinya banyak, jadi cookies gitu. So, harusnya ini bukan it, tapi ada yang tahu? Anyone knows? Them. Ya, so please take them, karena cookie-nya lebih dari satu. Kemudian kita lihat yang selanjutnya ya. Each person has to sign their application form. Masing-masing orang harus menandatangani kolom lamaran mereka. Gitu. Nah, ini masih ingat kita ya yang special expressions that has plural meaning but is always grammatically singular. Jadi, beberapa kata dalam bahasa Inggris yang secara makna sebetulnya lebih cocok jamak tapi selalu dianggap tunggal. Kayak misalnya ya sorry, each person ini maksudnya masing-masing orang ya. Jadi bukan mereka, tapi seharusnya kita kasih apa di sini? Ya, her atau his gitu ya. Each person has to sign, sorry, her application form atau his application form. Miss, minum dulu ya. Oke. Ya, jadi ini bukan formulir pendaftaran
bukan formulir lamaran mereka, tapi kita pakainya yang her atau his yang tunggal ya. Karena each person di sini itu singular. Seperti itu. Maka yang di belakang juga harus singular. Nah, oke, ini contoh ya. If my friend calls, please tell them that I will return the call. Kalau teman saya nelpon, tolong kasih tahu dia kalau saya akan telepon balik gitu ya. Nah, my friend di sini kan dia satu orang. Makanya di sini my friend calls gitu ya. Nah, artinya di sini objek pronounnya nggak boleh them, tapi seharusnya bisa apa? Bisa her atau him gitu ya. Please tell him or her that I will return the call. And number two, I don't like the idea because it is too costly. Saya tidak suka gagasannya karena itu terlalu boros. Nah, it di sini referring to the idea, ya. Gagasan itu uh, it's singular, ya. Jadi it. Okay. So now everyone, I need you to work on number 3 until 6. Nah, teman-teman sekarang silakan mengerjakan nomor 3 sampai 6 ya. Jadi pertama kita harus pay attention ke kata ganti itu ya. Baik itu subject pronoun, object pronoun, terus possessive adjectives dan possessive pronouns itu. Kita cari kata gantinya, terus kita cari kata gantinya itu refernya kemana gitu. Dan apakah bentuknya sudah sesuai dengan kata ganti dengan kata benda yang digantikan seperti itu ya. Oke. It was Rido, right? The last one. Berarti sekarang kita ke Putu ya. Putu, what is your answer for number 3? I think incorrect, Miss. Yeah, please revise. Putu. They at the restaurant are so large that it can seat 12 people. Hmm. The tables, berarti mejanya banyak ya, lebih dari satu ya. The tables, meja-meja. Ya, meja-meja at the restaurant, di restoran itu, are so large, besar-besar. Ya, sampai-sampai mereka bisa memuat sampai 12 orang. Nah, ini mungkin 12 orang tuh berarti meja communal table atau mungkin meja bangket yang besar ya. So, seharusnya yang, nah ini ya, they, gitu ya. The tables at the restaurant are so large that they can seat 12 people. Ya, jadi they di sini kemana? Ke tables, ya kan? Kan benda, walaupun dia non-human, benda mati itu, walaupun dia bukan manusia atau non-living beings, itu ketika jumlahnya lebih dari satu, kata gantinya jadinya sama kayak yang human they, gitu kan. Jadi they gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia kan mereka itu kan kata ganti yang cuma buat manusia aja kan. Gitu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, they itu bisa untuk human, bisa untuk non-human, asalkan jumlahnya lebih dari satu atau banyak. Seperti itu ya. Oke. So, thank you Putu. Now let's have Ainur Rahman. What is your answer for number 4, Ainur Rahman? Incorrect, Miss. Okay. Karena he-nya ini tidak bisa menjadi kata ganti Mm-mm. benda. Mm. Yeah. Harusnya it. Okay. Good. It. Yeah. The soup needs more salt. Supnya butuh lebih banyak garam. Because it doesn't taste very good. Karena rasanya nggak terlalu enak gitu ya. It. Ini refers to the soup. Ya. Very good. Thank you.
Mhm. Who's the last one yang baru saja terakhir ini siapa? Ainur Rahman ya? Oke. So sekarang berarti Ya. Jati. Ya, Jati. Jati, what is your answer for number 5? Incorrect, Miss. Okay. Please revise. The girls ran too fast Hmm? and they fell down. Very good. Ya, karena goalsnya lebih dari satu ya. Jadi yang jatuh juga pasti lebih dari satu. They fell down. Okay. Thank you, Jati. Now for number 6. Sorry. For number 6, after Jati, I would like to have Andre. Andre, what's your answer for number 6? Correct, Miss. Mm-hmm. Correct. Correct. Yeah. Yeah. In the autumn, di musim gugur, the tree lost its leaves. Pohon itu, pohonnya satu kan, kehilangan daun-daunnya. So, its-nya itu ke the tree. Ya. Okay, guys. So now we're going to have the combinations of the three skills regarding to pronouns. Yeah. All right. I will give you some time, probably like 5 minutes to work on number 1 until 10. Ya, Miss kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakan 1 sampai 10 and we'll be discussing it later on. Okay, so yeah. Yeah, floor is yours.
Okay. Oke, kita bisa discuss ya. I think the last one was Jati, right? Uh-huh. Now we go to Andre for number 1. Andre, silakan. What is your answer for number 1, Andre? Tadi terakhir saya, Miss. Oh yeah, okay. All right. Sorry about that. Zaldi then. Now it's Zaldi's turn. Zaldi, Okay, please. Miss. Yes. I think number 1, C, Miss. Okay. D harusnya diganti them. Okay, very good. Ya, karena dia dalam posisi objek pronoun ya. Okay. Thank you, Zaldi. Now we have Maria. Maria, what's your answer for number 2? I think Mhm. Because of its ability to survive close to human habitations. Karena mhm, karena kemampuannya untuk bertahan hidup di dekat habitat manusia, the Virginia deer. Ya, jadi rusa Virginia, tapi rusa yang diomongin di sini satu rusa kan? Ya. Jadi singular singular noun itu bisa juga refers to something in general gitu. Jadi kata benda yang tunggal itu juga bisa mewakili eh, benda tersebut secara umum gitu. Jadi misalnya kita lagi ngomongin a cat, ya a cat eats fish, misalnya a cat eats fish. Kucing itu makannya ikan misalnya. Tapi kucing yang Miss omongin di situ cuma singular ya, satu kucing, tapi dia itu mewakili bisa jadi generalization gitu loh, mewakili kucing secara keseluruhan bahwa semua kucing makannya ikan gitu. Di sini pun juga begitu ya. Because of its ability to survive close to human habitations, karena kemampuannya untuk bertahan hidup di dekat habitat manusia, rusa Virginia, rusa yang dibicarakan di sini juga satu rusa, tapi generalization bisa fakta ini bisa berlaku untuk semua rusa Virginia secara keseluruhan gitu ya. Rusa Virginia has actually increased their range and numbers. Ya, rusa Virginia sebetulnya telah menambah jumlah mereka ya dan jangkauan mereka. Oke. So, ini jadinya karena yang diomongin satu rusa, maka ini juga harusnya satu. Bukan there tapi apa? Maria? it's Very good. Yes. Its range. Okay. After Maria, let's have Dea. Dea, what's your answer for number 3? D, Miss. Harusnya his. Okay. All right. Karena ini laki-laki kan ya. Jadi kita pakai objek pronounnya juga harus laki-laki. John D. Rockefeller was the founder of the Stanford Oil Company and he was the richest man in the world at the time of his retirement. I think this name is quite famous. All right, so was it Maria or Dea? Baru saja Maria atau Dea ya? Dea, Miss. Okay, so now it's Royhan's turn then. Royhan, what is your answer for number 4? Number 4, I think C. It's itu diganti dengan it. Oke, ya. Betul, karena kita butuh kata ganti dalam posisi subjek ya. Jadi kita di sini yang kita pakai adalah subject pronoun. Sementara ini adalah possessive adjectives. Ya. Very good. I think you guys are starting to be more and more critical. Yeah, you're doing great with all of this, I guess. Let's have Satria for number 5.
What is your answer for number 5, Satria? Mhm. I'm sorry, Miss. I don't know the answer for number 5. But you try. Yes, you guess. Ditebak. Ya, kan skillnya kan di TOEFL, even if you are not sure, you have to guess. Ya. Meskipun ketika kita nggak yakin, kita harus nebak gitu. Pakai kancing. ABC enggak ya? Just try to guess. Coba yang mana kira-kira? Okay, Miss. Let me try to Mhm. answer. Mhm. Oke. Coba Maybe. kita lihat. Mhm. Maybe. Yeah. Ada yang tahu? Coba yang lain. Anyone knows? Number 5. Mhm. Oke, let's see. Global average temperatures. Nah, temperatur rata-rata dunia, ya. Nah, terus ini subjeknya adalah temperatures. Nah, temperaturnya di sini lebih dari satu. Maksudnya lebih dari satu, bagaimana? Ya, mungkin satu negara atau satu benua dengan yang lain itu temperaturnya berbeda-beda. Jadi kayak jenis-jenis temperatur, gitu ya. Global average temperatures, ya. Jadi jenis-jenis temperatur rata-rata dunia are now sekarang ini 6 is it 0.6 or 6? I'm not sure. Like 6 degrees Celsius warmer, 6 derajat Celcius lebih hangat, ya, daripada bla 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 100 years ago, daripada 100 tahun yang lalu. Nah, berarti yang diomongin di sini adalah temperatur ya. Temperatur. Nah, artinya kita tidak pakai kata kita di sini, tapi diganti apa? They. Mereka. Mereka di sini maksudnya adalah temperatur ini. Karena they dalam bahasa Inggris kan pronoun ini, subjek pronoun ini tidak hanya digunakan buat human, tapi non-human juga, ya. Seperti itu ya. Okay, Miss. Thank you, Miss. You're very welcome. That was Royhan, and now let's have Satria for number 6. Number 6 is C, Miss. Yay. Her. Harusnya? Diganti her. Iya, betul. Ya, diganti her, ya, karena di sini bendanya disebutkan, ya, fearless care. Nah, artinya kita butuh yang possessive adjective, ya. So, thank you, Royha. Thank you, Satria. Now, let's have Saptri. What do you have for number 7, Saptri? What is your answer? I think number 7 is D, Miss. Mm-hmm. Okay. And the revision is? Hournya diganti we, Miss. Mm-hmm. Okay, that we call, yang kita sebut galaksi Bima Sakti gitu ya. Yeah. Our sun is a medium-sized star orbiting near the edge of a collection of stars that we call the Milky Way. Jadi matahari kita adalah bintang yang ukurannya menengah, yang orbitnya di dekat ujung kumpulan-kumpulan bintang yang kita sebut Bima Sakti, gitu ya. Jadi di sini yang kita butuhkan adalah subjek ya, subjek pronoun. Jadi pakainya yang we. Okay, so thank you, Septri. Now after Septri, we're gonna have Wahyu. Wahyu, what is your answer for number 8? Number 8, C, Miss. Okay, D harusnya diganti I. Oke. Seharusnya apa? Harusnya he, Miss. Oke. All right. Francis Scott Key wrote the words to the Star-Spangled Banner as he stood alone watching the British bombardment of Fort McHenry. Thank you. He karena di sini untuk Francis Scott Key ya. All right. So that was Wahyu. Now Wahyu nih.
What do you have for number 9, Wahyuning? B, Miss. Ya, Harusnya there, not theirs. oke, very good. Scallop itu jenis apa mollusk, shellfish ya, jenis kerang yang moluska. Oke, thank you, Wahyuning. Now we're gonna have go back to the top. It's Aldi. Aldi, what do you have for number 10? Do we have Aldi here? Is he going out somewhere? Arif then? Arif, what is your answer for number 10? 10C, Miss. Okay. And your revision is? While she was. Oke, karena yang dibutuhkan di sini adalah subject pronoun ya. Okay. So now we go to the next one. It's called, it's getting easier, I guess. Adjectives and adverbs. Ya, adjective itu kata sifat, adverbs keterangan.